Di balik mahkota dan bayangan, kisah kekuasaan, persepsi, dan luka di lingkaran istana. Di balik kilau istana yang selalu tampak sempurna di hadapan kamera, tersimpan sebuah dunia yang jauh lebih kompleks daripada sekadar senyum formal dan mahkota yang berkilau. Dunia itu dipenuhi oleh aturan tak tertulis, protokol yang kaku, serta tekanan untuk selalu menjaga citra tanpa celah di mata publik. Dalam narasi yang berkembang di ruang-ruang imajinasi publik, nama Camilla Parker Bowles kerap muncul sebagai sosok yang berada di pusat pergeseran kekuasaan dan persepsi di lingkungan kerajaan modern. Dalam cerita ini, Camilla digambarkan bukan sekadar figur simbolik, melainkan bagian dari dinamika besar yang mengatur arah baru sebuah monarki yang sedang berubah. Dari seorang yang dahulu sering dipandang dengan kontroversi, ia kini berada di posisi yang lebih berpengaruh dalam struktur istana. Namun, perubahan posisi ini tidak serta-merta menghapus bayang-bayang penilaian publik yang terus melekat padanya. Istana, dengan segala kemegahannya, bukan hanya tempat tinggal keluarga kerajaan. Ia adalah panggung besar tempat setiap gerakan, setiap kata, bahkan setiap ekspresi wajah dapat menjadi bahan interpretasi dunia. Di balik pintu kayu tebal dan karpet merah yang lembut, terdapat tekanan psikologis yang tidak selalu terlihat oleh mata publik. Di ruang inilah, nilai-nilai kemanusiaan seringkali diuji oleh kewajiban, tradisi, dan ekspektasi sejarah yang panjang. Dalam salah satu narasi yang berkembang, diceritakan sebuah peristiwa simbolik di taman istana, di mana interaksi polos antara anak-anak kerajaan menjadi pusat perhatian. Seorang anak yang kelak digambarkan sebagai simbol masa depan monarki menunjukkan tindakan spontan penuh empati kepada temannya. Namun, dalam dunia yang syarat interpretasi dan simbolisme, tindakan sederhana itu dapat berubah makna tergantung sudut pandang yang melihatnya. Disinilah sosok Camilla dalam cerita ini ditempatkan sebagai figur otoritas yang menafsirkan kembali makna sebuah tindakan. Ia tidak sekadar melihat kejadian itu sebagai permainan anak-anak, melainkan sebagai bagian dari pembentukan karakter di lingkungan yang kelak akan memikul beban besar sebuah kerajaan dalam interpretasi yang lebih keras. Setiap tindakan kecil dapat menjadi cerminan dari potensi kepemimpinan atau sebaliknya, penyimpangan dari nilai yang diharapkan. Namun, dunia anak-anak pada dasarnya adalah dunia yang penuh spontanitas. Ketika dunia itu bersentuhan dengan struktur kekuasaan, muncul ketegangan antara kebebasan dan disiplin. Di satu sisi, ada keinginan untuk membiarkan kemanusiaan tumbuh secara alami. Di sisi lain, ada tuntutan untuk menjaga citra dan integritas institusi yang sudah berdiri selama berabad-abad. Dalam narasi dramatis ini, peristiwa tersebut kemudian menjadi titik refleksi yang lebih besar. Bagaimana sebuah sistem dapat memengaruhi cara seseorang memahami kebaikan dan kesalahan. Ketika setiap tindakan selalu berada di bawah sorotan, bahkan niat baik pun dapat ditafsirkan ulang menjadi sesuatu yang berbeda. Disinilah muncul konflik batin yang tidak terlihat antara menjadi manusia biasa dan menjadi simbol dari sebuah institusi. Seiring berjalannya waktu dalam cerita ini, perubahan perilaku seorang anak yang awalnya ceria dan spontan digambarkan sebagai dampak dari tekanan lingkungan yang terus-menerus menuntut kesempurnaan. Ia mulai menarik diri, lebih berhati-hati dalam bertindak, dan kehilangan sebagian spontanitas yang dulu menjadi bagian dari dirinya. Bukan karena satu peristiwa tunggal, melainkan akumulasi dari berbagai interpretasi, koreksi, dan ekspektasi yang datang dari segala arah. Istana dalam narasi ini kemudian bukan hanya menjadi latar, tetapi juga metafora dari sistem yang lebih besar. Sebuah dunia di mana kekuasaan, tradisi, dan citra publik saling bertabrakan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang sederhana. Di dalamnya, setiap tokoh tidak hanya berperan sebagai individu, tetapi juga sebagai simbol dari peran yang lebih besar daripada diri mereka sendiri. Camilla, dalam posisi yang digambarkan oleh cerita ini, menjadi representasi dari kompleksitas tersebut. Ia bukan sekadar sosok baik atau buruk, melainkan bagian dari sistem yang menuntut keputusan sulit di antara menjaga stabilitas institusi dan mempertahankan sisi manusiawi di dalamnya. Dalam ruang seperti itu,
Batas antara niat baik dan dampak emosional seringkali menjadi kabur. Di balik tembok megah kerajaan Valoria, di mana kaca-kaca patri memantulkan cahaya seperti janji kemakmuran, tersembunyi sebuah kebenaran yang tidak pernah sampai ke telinga rakyat. Istana itu bukan hanya simbol kekuasaan, tetapi juga ruang di mana ketakutan tumbuh perlahan, seperti jamur beracun yang menyebar tanpa suara. Di sana, dimanipulasi tidak pernah berhenti pada satu orang. Ia menjalar, merambat, dan akhirnya mengubah seluruh atmosfer menjadi dingin dan menekan. Salah satu korban paling awal dari suasana itu adalah pangeran kecil Lucien, anak yang dikenal penuh energi, selalu berlari dan tertawa di setiap sudut lorong istana. Tawa baginya adalah bahasa alami, dan dunia adalah taman bermain tanpa batas. Namun di istana, bahkan tawa pun memiliki aturan. Suatu hari, ketika Lucien berlari sambil tertawa keras di dekat ruang istirahat Raja Alaric, suara langkah kecilnya dianggap sebagai gangguan. Sang permaisuri, Marina, tidak menegurnya secara langsung. Ia memilih cara yang lebih halus sekaligus lebih kejam. Memanggil kepala pelayan dan pengasuh, lalu berbicara dengan suara yang sengaja dibuat cukup keras agar terdengar oleh anak itu. Yang mulia membutuhkan ketenangan absolut. Jika anak ini tidak bisa belajar berjalan tanpa suara, mungkin kita harus mempertimbangkan untuk membatasi kehadirannya dalam kegiatan keluarga. Kesehatan raja tidak boleh terganggu. Kalimat itu jatuh seperti palu di ruang panjang yang sunyi. Bagi Lucien, yang masih terlalu kecil untuk memahami politik atau kekuasaan, yang tersisa hanyalah satu kesimpulan sederhana. Dirinya adalah beban. Dari hari itu, tawa yang dulu meledak bebas mulai menghilang. Langkahnya berubah ragu, matanya selalu mencari persetujuan orang dewasa sebelum ia berani berbicara. Kepolosannya perlahan terkikis, digantikan oleh ketakutan yang tidak ia mengerti sumbernya. Namun, pengaruh dingin itu tidak berhenti pada anak-anak kerajaan. Ia merembes turun ke seluruh struktur istana, menyentuh para pelayan yang hidup dalam diam dan disiplin ketat. Di balik pintu tertutup, Marina berubah menjadi sosok yang jauh berbeda dari citra publiknya. Senyum yang ditampilkan di depan kamera tidak pernah bertahan melewati lorong utama istana. Para staf istana mulai merasakan tekanan yang tidak terlihat namun sangat nyata. Kesalahan kecil seperti suhu teh yang kurang tepat atau langkah yang dianggap terlalu keras di atas karpet bisa berubah menjadi teguran yang merendahkan martabat. Kata-kata halus berubah menjadi alat kontrol, menekan mereka bukan hanya secara profesional, tetapi juga secara psikologis. Lelah dengan situasi itu, sekelompok staf senior akhirnya menyusun sebuah surat keluhan resmi yang ditujukan kepada pihak administrasi kerajaan. Mereka berharap ada ruang untuk didengar, untuk diperlakukan sebagai manusia, bukan sekadar alat. Namun harapan itu tidak pernah sampai ke tujuan. Surat tersebut dicegat sebelum keluar dari istana. Marina, yang mengetahui rencana itu, memilih menghadapi para staf secara langsung. Tanpa kemarahan yang meledak-ledak, ia justru berbicara dengan tenang, yang justru membuat ucapannya semakin menekan. Di mana kalian pikir kalian berada? Apakah kalian benar-benar percaya suara kalian memiliki nilai di istana ini? Aku adalah permaisuri kerajaan Valoria. Menurut kalian, siapa yang akan dipercaya? Aku atau sekelompok pelayan yang tidak terlihat oleh dunia luar? Kata-kata itu bukan sekadar ancaman, melainkan penegasan hierarki yang dingin. Dalam hitungan hari, surat itu lenyap, dan bersama dengannya, keberanian para staf juga ikut runtuh. Mereka kembali bekerja dalam diam, seolah tidak pernah mencoba melawan. Istana Valoria kemudian berubah menjadi ruang yang tampak sempurna di permukaan, tetapi retak di dalamnya semakin melebar. Semua orang belajar untuk tersenyum tanpa benar-benar merasa aman. Setiap langkah di koridor panjang itu diiringi kehati-hatian. Setiap percakapan diukur agar tidak menimbulkan risiko. Kontras paling tajam terlihat saat kunjungan amal ke sebuah panti anak di pinggiran ibu kota. Di hadapan kamera, keluarga kerajaan tampil hangat dan penuh perhatian. Namun di balik itu, jarak sosial tetap terasa seperti dinding tak terlihat.
Seorang anak kecil datang dengan menggenggam gambar warna-warni yang ia buat sendiri. Dengan tangan kecil yang gemetar karena antusias, ia mencoba mendekat untuk memberikan gambar itu. Namun penjaga keamanan segera menghentikannya, menjaga jarak yang dianggap sesuai protokol. Die Geschichte des britischen Königshauses ist seit jeher ein komplexes Geflecht aus Pflichtbewusstsein, glanzvoller Inszenierung und den oft unterdrückten Emotionen derer, die die Krone tragen. Doch hinter den dicken Mauern der Paläste und abseits des perfekt choreografierten Blitzlichtgewitters spielen sich bisweilen Szenen ab, die den mühsam aufrechterhaltenen Schein der royalen Philanthropie wie ein Kartenhaus einstürzen lassen. Es sind Momente, in denen die Maske der herrschenden Klasse fällt und den Blick freigibt auf eine tiefe, fast greifbare soziale Kälte. Zwei jüngst bekannt gewordene Vorfälle werfen ein Schlaglicht auf die tiefe Kluft, die die moderne Monarchie von dem Menschen trennt, die sie zu repräsentieren vorgibt. Sie zeigen ein System, das in starren Riten erstarrt ist und in dem Empathie allzu oft als Schwäche gilt. Man stelle sich die Szene vor. Eine Menschenmenge drängt sich an den Absperrungen, Fahnen werden geschwenkt, die Aufregung ist greifbar. Mittendrin ein kleines Kind, beseelt von der unschuldigen Hoffnung, einer echten Königin nahe zu sein. In den Händen hält es eine selbstgemachte Zeichnung, ein bescheidenes Geschenk, das mit kindlicher Hingabe und voller Vorfreude angefertigt wurde. Das Kind bricht aus der Menge aus und läuft mit strahlenden Augen auf Königin Camilla zu. Wäre es Diana gewesen, die unvergessene Prinzessin der Herzen, sie hätte nicht gezögert. Sie wäre in die Knie gegangen, um dem Kind auf Augenhöhe zu begegnen. Sie hätte die Hand des Kindes gehalten, die Umarmung erwidert und der Begegnung eine Wärme verliehen, die kein Protokoll der Welt vorschreiben kann. Dianas Vermächtnis war das der bedingungslosen Liebe. Das Durchbrechen der unsichtbaren Barrieren zwischen dem Palast und dem Volk. Doch was sich stattdessen abspielte, war ein tiefer Reflex der Klassendiskriminierung. Als Camilla das auf sie zustürmende Kind bemerkte, war ihre erste Reaktion kein Lächeln, sondern ein instinktiver Schritt zurück. Es war eine Bewegung des Zurückweichens, eine physische Distanzierung von der vermeintlichen Unordnung der Straße. Blitzschnell hob sie ihre teure Designer-Handtasche vor die Brust. Nicht wie ein modisches Accessoire, sondern wie eine Barriere, einen unsichtbaren Schild gegen den Schmutz der gewöhnlichen Welt. Die Interaktion selbst dauerte nur wenige Augenblicke und glich einer Lektion in vornehmer Geringschätzigkeit. Mit nur 2 behandschuhten Fingern fasste sie das Papier der Zeichnung behutsam und voller sichtbarem Widerwillen an, gerade so, als handle es sich um ein kontaminiertes Objekt. Gleichzeitig schaltete das Gesicht auf Kommando. Ein künstliches, perfekt einstudiertes Lächeln blitzte auf. Es hielt exakt jene 3 Sekunden an, die die anwesenden Paparazzi brauchten, um ihre Fotos zu schießen. Für die Kameras der Weltpresse war die Illusion der volksnahen Monarchien perfekt. Doch in dem Moment, in dem das Blitzlichtgewitter erstarb und das Kind sich in unvollkommener, naiver Freude umdrehte, fiel die Maske der königlichen Würde. Kaum war der Rücken des Kindes zugewandt, ließ Camilla die Zeichnung mit einem von tiefem Ekel geprägten Stirnrunzeln direkt auf das Tablett ihres Assistenten fallen. Ihre Stimme, die sonst für feierliche Reden genutzt wird, war nun kalt und scharf, als sie flüsterte: Wischen Sie meine Hände ab und erinnern Sie die Organisatoren beim nächsten Mal daran, diese schäbigen Kinder nicht den Sicherheitsbereich durchbrechen zu lassen. Dieser Sicherheitsbereich ist in Wahrheit weit mehr als eine polizeiliche Absperrung. Er ist die grausame Leere, die die Arroganz der Macht von den Herzen trennt, die sich nach Anerkennung und Liebe sehnen. Diese mitleidlose Geste des Wegwerfens wurde jedoch nicht nur vom Assistenten bemerkt. Die Mutter des Kindes und einige Einheimische wurden Zeugen dieses kurzen, aber entlarvenden Moments. Es war ein Vorfall, der die Maske des Mitgefühls brutal wegriss und eine bittere Botschaft hinterließ. Für diese kalte Machtmaschine ist die Öffentlichkeit nichts weiter als eine Kulisse, eine Ansammlung von Statisten für ein gut inszeniertes Theaterstück. Dianas Erbe wurde an diesem Tag endgültig
unter den apathischen roten Teppichen scheinheiliger Protokolle begraben. Doch die Unterdrückung und die Kälte dieses Systems machen vor den eigenen Familienmitgliedern nicht Halt. Wenn das Volk bereits wie eine bloße Kulisse behandelt wird, wie ergeht es dann denjenigen, die innerhalb des goldenen Käfigs aufwachsen und den Erwartungen der Institution entsprechen müssen? Die Antwort darauf fand sich an einem späten Nachmittag in einer verlassenen, ruhigen Ecke des Palastes. Es war die Zeit der Dämmerung, als die 10-jährige Prinzessin Charlotte einen abgelegenen Korridor entlang ging. Sie trug einen Stapel Bücher vor der Brust, schwer und unhandlich für ein Kind ihres Alters. Dann geschah das Unvermeidliche. Ein Fehltritt, sie rutschte aus. Die Bücher fielen mit einem lauten Klappern auf den alten Eichenboden. Es war eine vollkommen normale Situation. Die alltägliche Tollpatschigkeit, die jedem Kind auf dieser Welt widerfahren kann und die normalerweise mit einem tröstenden Wort oder einer helfenden Hand quittiert wird. Doch aus den Schatten des Ganges tauchte augenblicklich Camillas Silhouette auf. Es gab kein Wort der Besorgnis, es gab keinen Blick, um zu sehen, ob das kleine Mädchen sich verletzt hatte. Camilla tat keinen Schritt nach vorn, um beim Aufheben der Bücher zu helfen. Stattdessen brach sie wie ein eisiger Sturm über das Kind herein und drängte das 10-jährige Mädchen mit absoluter Verachtung gegen die Wand. In diesem Moment gab es keine Ausflüchte mehr. Es war kein Verhalten, das man mit den Pflichten gegenüber dem König oder der Wahrung der Monarchie entschuldigen konnte. Es war ein Ausbruch roher, psychologischer Grausamkeit, der direkt auf das Selbstwertgefühl und die Existenz eines Kindes abzielte. Camilla blickte auf Charlotte herab, als würde sie auf Abfall starren, und stieß giftige Beleidigungen aus, die die Würde des Kindes im Kern erschüttern sollten. Glaubst du, nur weil du mit dem Titel einer Prinzessin geboren wurdest, muss jeder dir dienen und dich verwöhnen? Schau dich an, ungeschickt, plump und ohne einen Funken königlicher Gnade. Glaubst du wirklich, deine Eltern sind stolz auf dich? Nein. Sie versuchen nur, dich zu ertragen. Versuche erst gar nicht, eine einzige Träne herauszupressen, um das Opfer zu spielen. Denn in diesem Schloss bin ich diejenige, die die Macht hat. Die psychologischen Auswirkungen eines solchen Angriffs auf ein Kind sind verheerend. Ein Panikanfall bei einem Kind äußert sich oft nicht in lautem Geschrei, sondern in einer lähmenden, inneren Erstarrung. Während das Äußere bewegungslos bleibt, krampft sich der Brustkorb heftig zusammen. Das Kind kämpft verzweifelt um jedes Molekül Luft. Charlottes Gesicht wurde blass wie eine Steinstatue. Ihre winzigen Hände krallten sich so fest in den Saum ihres Hemdes, dass sich die Fingernägel fast bis aufs Blut in ihr Fleisch bohrten. Sie wagte es nicht zu weinen, sie wagte es nicht schwer zu atmen. In diesem Moment wurde ihr Vertrauen in die Welt, ihr Glaube an die bedingungslose Liebe ihrer Eltern, von der Person, die eigentlich Schutz bieten sollte, rücksichtslos zertrümmert. Es war ein Akt reinster psychischer Gewalt, mitten im Herzen der royalen Macht. Tepat pada detik keempat, sebuah suara memecah kesunyian yang mati itu. Suara hentakan berat dari sepatu bot militer menghantam lantai kayu istana. Harley Quinn telah keluar dari barisan. Di saat aturan-aturan kuno yang berusia berabad-abad tampak membeku dan mengikat semua orang yang ada di sana, prajurit itu memilih untuk merobek buku kamus protokol kerajaan. Dia menolak untuk terus menjadi patung batu yang tak berjiwa. Dia memilih untuk menjadi manusia seutuhnya, seorang manusia dengan hati yang hangat dan berdegup hidup. Memecah posisi siapnya yang tradisional, Harley mengambil langkah panjang yang tegas. Bunyi langkah kakinya yang menggema di sepanjang koridor bukanlah suara ketundukan, melainkan detak jantung dari sebuah pemberontakan demi menegakkan keadilan. Dia tidak menggunakan kekerasan fisik atau senjata tajam. Dia hanya menggunakan tubuh militernya yang besar dan berotot untuk menyusup dan memposisikan dirinya tepat di antara sang ratu dan sang putri. Secara fisik, Harley membangun dinding pertahanan dari daging dan tulang. Langkah ini sepenuhnya memblokir garis pandang yang menindas, serta bayangan kejam Camilla yang merundung di atas kepala Charlotte. Kebingungan yang luar biasa seketika tergambar jelas di wajah sang ratu.
Mungkin sepanjang hidupnya, saat bertahta di puncak ketenaran dan kekuasaan, hak istimewanya yang sombong tidak pernah ditantang secara langsung dan telanjang seperti ini. Matanya melebar, dan suaranya bergetar dalam kemarahan yang mengguncang bumi. Trik kurang ajar apa yang sedang kamu mainkan? Petugas, segera mundur. Apakah kamu berani menentang perintahku? Udara di koridor itu bertegang kaku seperti senar biola yang nyaris putus. Namun, senjata penindasan itu runtuh seketika di hadapan sebuah kejelasan moral. Hitley tidak menundukkan kepalanya. Dia tidak gemetar sedikit pun. Dia menatap lurus ke dalam mata berkilat penuh amarah dari ratu paling berkuasa di kerajaan itu dengan tatapan yang teguh tanpa menyisakan sedikit pun rasa takut. Suaranya yang berat namun tidak tergoyahkan menggema di sepanjang koridor bak palu besar yang menghantam hancur kekuasaan gelap tersebut. Nyonya, perintah tertinggi saya adalah melindungi keselamatan sang putri, dan saat ini keselamatannya sedang terancam. Permisi. Ucapan itu bukanlah sebuah bentuk ketidakberanian atau rasa tidak hormat. Itu adalah keberanian tertinggi yang lahir dari rasa welas asih. Pada momen tersebut, kebaikan dengan bangga mengalahkan kekuatan manipulatif yang telah langgeng begitu lama. Keberanian seorang pria biasa telah meruntuhkan dinding etiket dingin dari seluruh dinasti. Ketegangan yang ekstrem itu akhirnya bocor, membuka jalan bagi reaksi berantai dari emosi yang meledak ketika welas asih mulai berbicara. Semua kekuasaan yang tak bernyawa menjadi kecil dan tidak berarti. Tanpa memedulikan Camilla yang berdiri terpaku di tempatnya dalam kemarahan yang tak berdaya, prajurit berwajah tegas itu perlahan-lahan menurunkan pusat gravitasinya. Dia berlutut dengan satu kaki di atas lantai kayu yang dingin. Gerakan berlutut itu jauh lebih agung daripada busur seremonial manapun di hadapan takhta. Dia tidak berlutut di hadapan kekuasaan kerajaan. Dia berlutut di hadapan rasa sakit manusia. Hitley mengulurkan tangan-tangannya yang besar dan kapalan. Alih-alih menarik pelatuk senjata atau menjalankan perintah buta, tangan-tangan itu kini melakukan tugas yang paling sakral, menenangkan sebuah luka. Dengan lembut, dia melepaskan satu demi satu jari Charlotte yang membeku, yang tadinya mencengkeram roknya sendiri hingga berdarah. Sentuhan demi sentuhan, kasarnya sarung tangan militer Hitley bersentuhan dengan kulit pucat sang anak. Membawa kehangatan dari seorang ayah yang tulus, seorang pelindung sejati, dia menatap langsung ke dalam mata gadis itu yang berlinang air mata dan dipenuhi kepanikan. Dia berbisik selembut angin sepoi-sepoi, namun cukup kuat untuk mengusir badai apapun. Putri, bernapaslah sekarang, Anda aman, saya ada di sini. Putri Diana pernah mengajarkan kepada dunia bahwa batasan-batasan kerajaan tidak diciptakan untuk memisahkan manusia. Kemegahan tidak dimaksudkan untuk menginspirasi rasa takut. Kekuatan sejati seseorang tidak terletak pada seberapa banyak orang yang mereka paksa untuk berlutut di hadapan kaki mereka, melainkan pada kesiapan mereka untuk mendobrak segala hak istimewa demi membungkuk, melindungi, dan mengangkat jiwa-jiwa yang rapuh. Hitley Quinn menyalakan kembali kehangatan tanpa syarat yang telah ditanamkan oleh generasi sebelumnya. Dia membuktikan sebuah kebenaran universal. Apakah Anda mengenakan seragam militer atau jubah kerajaan? Apakah Anda seorang rakyat jelata atau orang yang memegang tongkat kekuasaan? Sebelum mematuhi aturan masyarakat manapun, Anda harus mematuhi hukum alam semesta yang paling sakral, hukum untuk menjadi manusia. Kisah ini bukan sekadar kronik tentang sudut-sudut gelap yang menyesakan di balik pintu istana. Ini adalah cermin yang memantulkan cahaya langsung ke kedalaman jiwa kita semua. Coba pejamkan mata Anda dan tempatkan diri Anda pada posisi prajurit itu. Jika itu adalah Anda yang berdiri di hadapan puluhan ribu aturan yang tak terlihat menghadapi ancaman hukuman yang brutal, potensi kehilangan mata pencaharian, serta masa depan keluarga Anda, apakah Anda akan memiliki keberanian untuk membuang keselamatan demi melangkah maju melindungi mereka yang rentan? Apakah Anda akan menutup mata demi melindungi aturan yang dingin, atau membuka lengan untuk merangkul hati yang sedang terluka?
Kekuasaan mungkin bisa memaksa orang untuk menundukkan kepala dalam kebencian yang diam, tetapi hanya ketulusan yang dapat membuat orang meneteskan air mata penghormatan. Pada akhirnya, kekuatan sejati dari sebuah monarki atau kekuatan dari organisasi manapun di dunia ini tidak terletak pada ketundukan yang penuh ketakutan. Kekuatan itu terletak pada rasa kemanusiaan yang dijaga dan disinari, bahkan dalam momen-momen paling gelap dan paling putus asa sekalipun. Bagi kita yang menyaksikan 3 detik takdir yang merobek protokol kerajaan oleh petugas Harley Quinn, tindakan ini memicu pertanyaan besar. Di manakah batas antara aturan dan belas kasih? Bagaimana warisan Putri Diana dan keberanian prajurit ini menyentuh hati Anda? Suara dan empati masyarakat hari ini adalah bukti paling jelas bahwa terlepas dari mesin birokrasi yang tak berhati, kehangatan kemanusiaan tidak akan pernah bisa dipadamkan. Ketika institusi menjadi terlalu kaku, tindakan individual seperti yang dilakukan Queen mengingatkan kita bahwa moralitas berada di atas formalitas. Di sisi lain, narasi ini juga membuka tabir mengenai dinamika internal yang rumit di dalam keluarga kerajaan modern. Kisah keberanian Queen muncul di tengah latar belakang ketegangan dan intrik politik yang melibatkan tokoh-tokoh utama istana. Banyak pengamat menilai bahwa tindakan-tindakan kontroversial, termasuk isu mengenai langkah-langkah strategis yang diambil oleh Camilla di balik punggung Raja Charles yang kian menua, hanyalah sebagian kecil dari apa yang diplot dan dilakukan secara rahasia demi mempertahankan pengaruh. Kontras antara kekakuan sistemik yang diwakili oleh elit istana dengan aksi heroik spontan seorang prajurit berpangkat rendah menunjukkan jurang pemisah yang lebar. Ketika beberapa pihak sibuk mempertahankan kekuasaan dan citra, seorang prajurit biasa justru memilih untuk mempertahankan esensi dari kemanusiaan itu sendiri. Bagaimana pendapat Anda tentang batas antara aturan istana dan kompas moral universal ini? Silakan tinggalkan komentar dan bagikan pemikiran Anda di bawah, karena setiap pandangan Anda membantu menjaga api dialog ini tetap hidup. Jangan lupa untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan untuk analisis mendalam lainnya. Klik juga video berikutnya yang muncul di layar Anda untuk terus mengikuti kisah-kisah menyentuh dan penuh intrik ini.